چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. عدالتوں کی طرف سے انشاءاللہ تعالی 11 تاریخ پہ انصاف ہوگا اور صدر زرداری صاحب کو وہ طبی سہولیات ملے گا جو ہر پاکستانی شہری کا حق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ سارے جو حکومت کے دباؤ کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، یہ حکومت کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مخالف کو کیسے دباؤ میں ڈال سکتے ہیں، وہ اپنے مخالفین کی کیسے زبان بندی کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی فخر کے ساتھ کہتی ہے کہ جو بھی ان کے ٹیکٹکس ہے وہ جاری ہے، لیکن ہمارا جدوجہد بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. ہم ان کی دباؤ کی وجہ سے نہ خاموش ہوں گے نہ پیچھے ہٹیں گے. اور ہم نے اس 27 دسمبر کو جو تاریخی فیصلہ لیا ہے کہ اس سال پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کو لیاقت باغ میں منایا جائے گا، اور ہم لیاقت باغ سے اس سلیکٹڈ حکومت کو للکاریں گے، ان قوتوں کو پیغام بھیجیں گے کہ آج بھی پاکستان کے عوام اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ جدوجہد لیڈ کر سکتی ہے تاکہ ہم ایک جمہوری عوامی حکومت بنائیں جو عوام کی فلاح کی خیال رکھے، عوام کی غربت کا، بے روزگاری کا، مہنگائی کا ایشوز کا حل نکالے. پاکستان کے عوام پاکستان کے عوام یہ کٹ پتلی تماشے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کے عوام اپنے مسائل کا حل دیکھنے چاہتے ہیں. پاکستان تماشے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کے عوام اپنے مسائل کا حل دیکھنے چاہتے ہیں. پاکستان کے عوام اس قسم کا حکومت نہیں دیکھنا چاہتے ہیں جو ہر دن ڈرامہ بازی کرتے ہیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا وزیر اعظم صاحب ایک اینٹی کرپشن ایونٹ سے تقریر کر رہا تھا، کوئی ایپ لانچ کر رہا تھا تاکہ آپ کرپٹ افراد کو ڈھونڈ سکے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ جو ایپ ہے اپنا ہی کابینہ کے جو ممبرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے. آپ کا ہی جو پاناما کا اسپیشل اسسٹنٹ ہے اس کا انویسٹیگیشن کا کیا ہوا؟ آپ کا ڈیپٹی وزیر اعظم کا انویسٹیگیشن جو اس وقت نااہل ہے اس کا کب ہوگا؟ یہ جو آپ کی گٹ جوڑ ہے، آپ کی جو BRT کا منصوبہ ہے، آپ کی جو مائنس کا سکینڈل ہے پختونخوا میں، آج تک اس کا انویسٹیگیشن نہیں ہوا. اور شہباز شریف کا اور نواز شریف کا رونا رو رہے ہیں. اب نواز شریف کو کنوکشن کے بعد آپ نے باہر بھیج دیا بھی ہے، اب آپ کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو نہیں چھوڑیں گے؟ پاکستان کے عوام نے آپ کو پہچانا ہے. آپ ویسے ہی سلیکٹڈ ہے جیسے ہمارے ماضی کے سلیکٹڈ آتے رہتے تھے. وہ اپنا ہی جعلی راج کو قائم کرنے کے لیے، اپنا اللیجٹمیٹ حکومت کو پاور میں، اقتدار میں رکھنے کے لیے غریب پہ بوجھ ڈالتے تھے. آپ بھی غریب پہ بوجھ ڈالتے ہو. وہ اپنے جعلی حکومت کو بچانے کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں جیسے آپ نے کمپرومائز کیا ہے. جھوٹ بولنا بند کر دے اور عوام کے مسائل حل کرنا شروع کر دے. اگر عوام کے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا عوام کا جو فیتھ ہے ہمارا سسٹم میں، ہمارا جمہوریت میں، وہ بڑھتا رہے گا. اس وقت جس طرف ہمارا عوام دیکھتے ہیں، جس طرف پاکستان کے عوام اپنا نظر دہراتے ہیں، چاہے وہ معاشی صورتحال ہو، چاہے وہ سیاسی صورتحال ہو، چاہے وہ فارن پالیسی کا مسئلہ کشمیر سے لے کے چائنا تک ہو، پاکستان کے عوام پریشان ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہمارا نالائق، نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم میں نہ یہ صلاحیت ہے کہ یہ مسائل حل کر سکتے ہیں، اور نہ وہ عوام کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے. تھینک یو. سر یہ بتائیں کہ ڈاکٹر کی اجازت ملی ہے تو کون ہوگا آپ کی طرف سے؟ وہ ہو گیا ڈاکٹر ندیم قمر صاحب کو ہم نے چوز کیا، اس لیے ڈاکٹر ندیم قمر صاحب ایک ہارٹ کا اسپیشلسٹ بھی ہے اور ہم اس کو جانتے بھی ہیں. تو اور جو حکومت کے انتظامیہ کے ڈاکٹرز تھے، جو ان کا جہاں تک میں نے دیکھا تھا پہلے ان کا پریسنگ جو کنسرن تھا وہ دل کا تھا. تو اس لیے ہمیں صرف
एक डॉक्टर का इजाज़त मिला तो हमने डॉक्टर नदीम का मेरे साथ राहुल ये बताइए कि मियां साहबान जिस तरीके से एनआरओ लोगों का ये हाल है, आप अपना तारुफ करें कहाँ Hold से on. रोशन पाकिस्तान यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर से इस काम में डोंट आस्क मी लगता सो वो चले गए तो लोगों का ये हाल है कि क्या कल को जरदारी साहब भी चले जाएंगे इसके बारे में Sir, I don't know about what organization Roshan Pakistan रोशन को पाकिस्तान अच्छा ओके जहाँ तक नाइस टू मीट यू मियाँ साहब और सदर ज़रदारी साहब के केस बिल्कुल अलग है मियाँ साहब जो है वो कन्विक्टेड था, अपना सज़ा गुजार रहा था और सदर ज़रदारी साहब पे बहुत से इल्ज़ाम लगे हैं लेकिन कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। उसके बावजूद सदर ज़रदारी साहब जेल में है, तो इसलिए नवाज शरीफ साहब का और सदर ज़रदारी साहब का फ़र्क होता है। डिफरेंस ये है कि यू इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और सदर ज़रदारी साहब आज भी जेल में है जब उसका कोई कन्विक्शन नहीं है, और मियाँ साहब कन्विक्शन के बावजूद बाहर है। ये उसका हक था, तिबी बुनियाद की सहूलत फरहम किया गया, लेकिन जैसे हमारा चीफ जस्टिस साहब सब कह रहे हैं, अल्टीमेटली ये डिसीजन, ये चॉइस खान साहब का था और खान साहब ने करवाया। एक तो आज आप थोड़ा बड़े खिले खिले दिखाई दे रहे हैं मुलाकात के बाद, तो हमें सेहत के बारे में बता दें। फिर 2020 पीपल्स पार्टी पर भारी रहा, 2019 पीपल्स पार्टी पर भारी रहा। पीपल्स पार्टी के लिए 2019 में कोई भारी नहीं रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितने 2 कायद के शहीद होते हुए लाश उठाए हैं, हमारे जो मुश्किलात आज हमने इस साल हमने मुकाबला किया है, वो हमारे लिए कोई मुश्किलात का कोई मुश्किलात नहीं था। और अगर आप आम आदमी के मुश्किलात के साथ कंपेयर किया जाए, आप आम जो मज़दूरों का, हरियों का, सफ़ेद पोश तबके का, छोटे ताजरों का, दुकानदारों का जो मुआशी सूरत हाल है, पूरा पाकिस्तान के अवाम ने एक भरपूर मुश्किल का मुकाबला किया है, कोई सिर्फ पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। कल ये कह रहे थे कि शायद जरदारी साहब भी मुल्क से बाहर चले जाएं। आपकी आज मुलाकात भी हुई है, बात भी हुई है, जरदारी साहब इस हवाले से क्या कहते हैं और उनकी सेहत कैसी है? सदर ज़रदारी साहब का आज अभी आपके सामने मैंने पेश किया कि जो हमारा मुलाकात हुआ, वो सदर ज़रदारी साहब ने मुझे बताया है कि डॉक्टर्स ने उसका जो स्टडी है, जो डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड जो बना है, उनका एग्जामिनेशन हुआ और अब तक वो मेडिकल बोर्ड का रिपोर्ट नहीं आया। वो मेडिकल रिपोर्ट आएगा, वो मेडिकल बोर्ड का रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगा और कोर्ट जो है वो फैसला देगा कि अगर हमें मेडिकल बेल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और हम फ़ौरन इंशाल्लाह ताला फिर सदर ज़रदारी साहब को कराची का हॉस्पिटल में हम शिफ्ट करेंगे। साहब, आज आपकी जानिब से अलमिया दिया जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए अपोजिशन के साथ इत्तेफाक राय हो गया है, क्या आपकी नॉलेज में है कि किसका नाम दिया जा रहा है? मेरा नॉलेज में है कि जो हुकूमत है उन्होंने हर कोशिश, हर मंसूबा इस्तेमाल किया कि कोई कंसेंसस ना हो, इस प्रोसेस को ड्रैग आउट किया जाए, इलेक्शन कमीशन को सैबोटाज किया जाए, हेयर फायर किया जाए। और ऑपोजिशन का पूरा कोशिश यही रहा कि हम ये इदारों को मजबूत बनाना चाहते हैं, हम इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाना चाहते हैं, हम पार्लियामान को मजबूत बनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इस प्रोसेस से कोई नतीजा निकले। हम चाहते हैं कि कुछ कंसेंसस बने, और अगर हुकूमत के वज़ीर ये बयान दे रहे हैं कि वो ऑपोजिशन के साथ agreed है और consensus बनेगा, I can assume that means that the government has decided to agree to one of the opposition parties' names. अगर they've agreed to one of the opposition parties' suggested name, तो बड़ा आसानी से हल हो जाएगा। राज की बात की जा रही है, इस हवाले से क्या करें? ये मैं समझता हूँ कि जो लोग ये जो जब से खान साहब की हुकूमत आई है ना, उसका एक ख्वाब है कि सिंध हुकूमत पे भी एक कठपुतली वज़ीर आज़ा हो जो हमारे सूबे के अवाम के हकूक़ पे सौदा करके अपना वफाक के साथ दे, और हर साजिश नाकाम रहा।
हर मौका पे इनका ये कोशिश नाकाम रहा। आपने कितने बार सुना है कि सिंध हुकूमत जारी है, जा रही है। आप कितने बार सुने हैं कि हमारा वज़ीर आला अरेस्ट होने वाला है, लेकिन अब भी सिंध हुकूमत है, अब भी सिंध का वज़ीर आला। आज में वीकेंड पे वापस आते हुए हमने कराची में 7 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया है। ना कोई ट्रायल चल रहा है हमारा वज़ीर आला के ख़िलाफ़, ना कोई नंबर्स है हमारा अपोजिशन के पास। ये 2-3 के दुक्का टांगा हुकूमत जैसे इनका यहाँ है मेहमानों का हुकूमत वफाक में, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीखी मैंडेट है। 99 MPAs है। 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत मुश्किल है इस सूरत हाल में एक जमहूरी तरीके से प्रोविंशियल हुकूमत को हटाना। ख्वाजा आसिफ ने अभी कौमी असम्बली में कहा है कि नवाज शरीफ के घर पर जो हमला हुआ, जो हंगामा हराई हुई लंदन में, उसके बाद अब हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर और ना ही किसी और हवाले से। क्या उन्होंने आपको एतमाद में लिया इस तरह? नहीं। और अगर नहीं लिया तो क्या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा उनके? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी मौक़िफ़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इस जमहूरियत चले, असल जमहूरियत हो। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि ना ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म रहे या ना कोई और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म आए। अगर बाकी अपोजिशन जमातों इस असली जमहूरियत में इसी बात पे हमारे साथ खड़ी है तो अच्छी बात है। थैंक यू। बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा कि मियां नवाज शरीफ का केस जरदारी साहब के केस से मुख्तलिफ है। मियां नवाज शरीफ सजा याफ्ता और आसिफ जरदारी पर सिर्फ इल्ज़ामात हैं।